Bueno, o sea, nosotros como... As Bueno, mi nombre my name is es Gervasio Balinga. Gervasio Baleno. Soy de la comunidad Curinza I'm from the community y Curinza presidente de la asociación and Amana president Shiwiar. of the association Amana Shiwiar. Y la idea mío como presidente de And la the idea asociación me as my idea as a es president para, is más que todo, most of bases all, me han elegido para que yo defienda mi bases territorio. have choose me to defend my Porque territory ya conocemos because we know que más que todo el petróleo that y most of all the petroleum hidrocarburos no es recomendable, is not healthy. sino que eso más que todo viene dañando Becomes damaging al territorio our como todo territory, mismo como para sembríos, like y for everything, para like más que to todo cultivate ambiente y and the o sea, que environment eso es lo que viene contaminando y ya is como sabemos, contaminating, entonces like we know. las bases y como nosotros así el presidente quiera So the basis, con su even if the president por wants, ser él como presidente este petróleo, pero jamás como bases nosotros no estamos de acuerdo. even if Entonces Rafael siempre Correa as a president estaremos wants en contra us de la like propuesta basis, del we don't Ecuador, want no petroleum and we're gonna be del against presidente. Entonces por what he eso que proposed. nosotros siempre estamos desacuerdo con la propuesta We del do not agree presidente with the Rafael purpose Correa, of the que president Rafael Correa, presidente que está ahorita. with the actual president. Y por eso más que todo nosotros somos la base que no queremos. And that's why we are the basis Y that we don't want. siempre estaremos con más que todo defendiendo, And that's why y we're always así gonna be defending. moriremos, así él venga de fuerza, pero jamás permitiremos And nuestro if territorio. it's Y eso necessary, sería we're gonna todo lo que yo die if podría he comes with the decirles. forces. Chile, And that's all what I could tell you. We're Y not es por gonna let eso him. que más que todo yo estoy de acuerdo en firmar en esta And that's why propuesta para I agree to sign these documents. Hi. Buenas noches Good night, todos. everybody. Mi nombre es Rosa My name is Rosa Chuni, presidente Chuni, de la organización Mujer Shiwiar del Ecuador. President y que of the NOA Women Association Shiwiar from Ecuador. significa mujer de la selva. It means women from the jungle. Yo estamos como mujer As que like women, trabajo unidos, todas las nacionalidades, that we're gonna work y como together. Shiwiar And as estoy like defendiendo I'm defending muchos años for a lot of years marchas, in caminando march, hasta walking defenderme a mi territorio. to defend my territory. Nosotros como mujeres estamos unidos, cada As like nacionalidades, women, estamos each defendiendo nationality, a we're gonna nuestro defend territorio. Our Antes territory. que no entren los Before petroleros, the petroleum empresas que companies no come to no quiere que our entre, lands, y that we don't want nosotros them to come estamos to our lands. como And mujeres Shiwiar, as estamos like- firmes, y hombre también. As like Nosotros Shiwiar como women, mujer queremos que we're gonna quede stand against them. empresa petrolero que bajo de la tierra. as we want the petroleum Ni to stay jamás under the land. como mujer nosotros no vamos a dejar. And us like women, we're Nosotros never gonna let que them. estamos defendiendo nuestro Pachamama. We are gonna defend our Pachamama. Que siempre estamos como Rafael Correa, él está haciendo a nosotros, que quiere vender a nosotros. Nosotros no queremos Rafael que venda Correa así. wants to sell this, but we Que don't want nosotros that to como happen. mujer y como madre As like estamos women, en la like tierra. mothers,
estamos sembrando We on the land, para we nuestros hijos, cultivating nuestras hijas, para que land sean for our queden sons, nuestras for our hijas daughters, sanos, to raise them bien, healthy, no enfermos. not sickness, Cuando not viene with ese sickness. petrolero y nosotros que va a contagiar nuestro territorio, When nuestro petroleum laguna, company comes, we nuestros know they're ríos, gonna nuestra contaminate naturaleza, our para que lakes, no our land, contamine our esa, rivers. nosotros no queremos. Hasta That's the último reason nosotros why vamos we a don't luchar. want them to Gracias. come. That's why we're gonna stand fighting into the end. Entonces yo voy a firmar esto. Thank you. That's why I'm signing these papers. Thank you. Gracias. Gracias. This is incredibly significant. All of the Indigenous chiefs of Ecuador are signing this document, and this is their right under international law to complete sovereignty, complete independence. And then this enables the world, our right, to defend the rainforest. And in my knowledge, as the only way to defend the rainforest, unless the leaders of South America grow a good conscience and stop exploiting it for short-term billion-dollar deals. So this is incredible. This gives the legal right for the world to fight for the rainforest to be the world's newest nation state, completely protected from industrial destruction, and with an international Antarctica type agreement that allows an international moratorium on industrial development in this incredibly important ecosystem to be protected successfully, just as the world agreed to protect Antarctica. The rainforest is so obviously deserving of that. So the campaign is Nature Nations. These are declarations of independence that all the chiefs are signing, all the leaders are signing, and it's wonderful to see that the female leaders are signing also, in a sort of sense of equality. And this is really a chance for the world to protect this ecosystem. So, it's an important moment.